ताली से स्वागत करें फॉर अनुपमा जोशी। लगता है डर के भाग गई। ये क्या बेकार फायर अलार्म है, अच्छी नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुपमा जी के गायब होने के पीछे गौतम का हाथ है। धड़कनें बहुत तेज है, दिल थाम के बैठिए क्योंकि हमारे फाइनल राउंड के लिए बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। দেখেন এটা ছিল অনুপমা সিরিয়ালের 10 সেপ্টেম্বরের লেটেস্ট আপডেট অ্যান্ড দ্যাটস ইট। অনুপমা কিন্তু কিডন্যাপড, তাকে কিন্তু ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। ফাইনাল রাউন্ডের 10 মিনিট থাকে, তারপরে কিন্তু সে বাইরে হতে পারে না। এই এপিসোড আমরা যেমনটা দেখি, দ্যাটস নেক্সট এপিসোডে আমরা কি দেখতে পারবো যে অনুপমা কি আসলে ঘর থেকে বাইরে হতে পারে, বদ্ধ ঘর থেকে অনুপমা বাইরে হতে পারে নাকি সে সেই ঘরেই আটকে থাকে। দ্যাটস ইট।